हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपनालोকক बनाई देखुवाम बिस्कुटर पेरा। आहकचोन केनेকৈ बनालो चाओ। तार बारे मैं लैसो एपेकेट मेरीगोल्ड आरो एखिनि एटा मिक्सित दि लम, गुड़ा करि लम एकेबारे। एया चाওক एकेबारे पाउडार करि लैसो। एतिया मैं याते दिसो चेनी 1 टेबल स्पून आरो पाउडार गाखिर घिउ दिसो 2 चामच आरो एतिया एखिनि भालदरे नेকৈ मिहলাই लम। एतिया याते दिसो काजू, एखिनि मैं मिक्सित दि लैसिलो। एतु स्किप करिब पारे आपनालोके, यार हलनि नारिकলৰ गुড়াও দিব পাৰে। आरो एतिया एखिनि एनेকৈ भालदरे मिहলাই लैसो आरो गाखिर दिसो आधा कप। एखिनि यार लगते दि पेলাই एनेকৈ मिक्स करि लम। जेतियाলৈके गोटेइखिनि बांध खाइ नाजाय तेतियाলৈके एनेকৈ हानि থাকিম। एया चाওক एखिनि भालदरे मिहলি হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু অকমান হাতেৰে মিহি কৰি লম। গোটেইখিনি ভালদৰে হেৰি হৈ গ'ল। এয়া চাওক এনেকৈ গোল বনাই ললো আৰু হাতখনত অকণমান ঘিউ সানি লৈছো। এতিয়া এইখিনি পেৰাৰ নিচিনাকৈ বনাই যাম। লাডু বনাই লম প্ৰথমতে। এয়া চাওক পেৰা ৰেডি হৈ গ'ল। आपनालोকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনে হলে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।